السلام عليكم. دونك غنبداو التصحيح ديال التمرين. دونك هنايا شنو عندي؟ اول حاجه عندي واحد لاكو، نكبر هنايا عندي اون كور. Donc la figure ci-dessous présente la courbe d'une fonction numérique f. Donc la première chose à faire, c'est déterminer d de f, c'est-à-dire l'ensemble de définition, là le domaine de définition de la fonction f. كنشوف باللي la fonction f مرسومه على غتبدا ليا من هنا، من هاد الانترفال اللي هو هنايا. دونك السؤال الاول غتبدا ليا من هاد الانترفال، ها هي موان 5 وغادا غادا غادا حتى اللين. دونك هنايا هنا عندي واحد، هنا غيكون جوج، ها هنايا غيكون جوج، هنا غيكون ثلاثة، وهنايا غيكون ربعة. دونك التدريجة الأخيرة غادي تكون خمسة. دونك هاد السؤال يقدر كاين اللي غادي يجاوب، دونك انا بالنسبه لي نقدر نحسبهم بجوج صحاح. دونك كاين اللي غيجاوب غيقول لي دي دو اف هي سي لانترفال دي دو اف سي لانترفال ايغال على لانترفال موان 5. وكاين اللي غادي يقول موان 5 بلس لانفيني، حيت لا كورب هنايا مازال هابط لتحت، ولكن شكون قال لينا انه غيمشي حتى الموان حتى بلس لانفيني؟ كاين اللي غيقول موان 5 بلس لانفيني، ولكن شكون اللي قال لينا ان غيبدا ليا من هنا من موان 5 وغيمشي مثلا لا كورب مثلا بحال هكا وغيبقى غادي، ولا غيحبس غير هنايا مثلا عند 10 ولا 11 غيبقى غادي طالع الفوق. متفقين؟ دونك داكشي علاش كنفضل انني نقول دومين دو ديفينيسيون فين مرسوم عندي لا كورب، دونك دون لانترفال موان 5 حتى لهنايا. ندوزو السؤال الثاني. La question 2, c'est déterminer les images. Détermine les images des nombres suivants. C'est-à-dire, les nombres, ce sont des antécédents. On a l'image d'yelhom. C'est-à-dire, on va calculer f2 de le nombre l'oul, f de moins 5 graphiquement. Donc, il y a moins 5. Donc, la projection, on va dire تدريجة وحدة بمعنى moins 1. Donc, f2, on va dire تقاطع. يعطيني تدريجة وحدة في les ordonnées négatives, c'est-à-dire l'image de moins 5 c'est moins 1. صافي. دابا غنشوفو l'image de moins 4. Donc l'image de moins 4 par la fonction f, c'est هنايا عندي moins 4، ها هي moins 4. donc عندي l'image فاش غندير projection غنلقاه هو l'origine, c'est-à-dire 0 ديال moins 4. Donc اي بوين كاين على لاكس ديال لي زابسيس، ليماج ديال ديك لا فونك ديال داك لو بوين ولا لوردوني ديال هاد البوين هذا اللي هنايا هو 0، اللي هو ليماج ديال موان 4. موان 4 هو هاد لو نومبر اللي كاين هنا. اذا نكملو. باقي ليا ليماج دو موان 3 اف دو موان 3. اف دو موان 3 غادي تكون هنا. دونك فاش غادي نطلع بتدريجه وحده، ها هي جوج 3 ياك. اذا ها واحد جوج 3. دونك ليماج دو موان 3 سي 3. دابا غنشوفو ليماج دو موان 2 par la fonction f. دونك ها هي موان 2. دونك شحال غنطلع بشحال من تدريجه؟ واحد جوج 3 4. دونك 4 ديال التدريجات، دونك سي 4. دابا غنشوفو l'image de moins 2، غنشوفو l'image de 0. دونك ها 0 غنشوف l'image ها واحد جوج 3. دونك l'image de 0 c'est 3. وغنشوفو encore l'image de 4. Donc c'est évident, l'image de 4 c'est 0. Donc la question 3, détermine les antécédents de 5 et 3. De 5 et 3 par la fonction f. Donc, c'est-à-dire 5 et 3, ce sont des images. Mais maintenant, 5, on va 5. غنشوف هنايا ما عنديش intersection avec la courbe. Donc, pas d'antécédent pour 5.
Mais pour le 3 c'est-à-dire يكون هنايا عندي جوج ديال les antécédents. Donc عندي l'intersection, on va tracer la droite d'équation y égale à 3, هنايا y égale à 5. Et هنايا pas d'intersection et donc pas de solution de l'équation f de x égale à 5. C'est-à-dire le 5 n'a pas d'antécédent. C'est bon? C'est-à-dire 5 n'a pas d'antécédent, mais pour le 3, il y a deux antécédents. Le premier c'est 0 et le deuxième c'est moins 3. Donc, comme 5 n'admet pas d'antécédent. N'admet pas d'antécédent. C'est bon. Et pour la deuxième, pas d'antécédent. Et pour 3 admet deux antécédents. شكون هما les deux antécédents sont 0 et quoi et moins 3. Les antécédents de 3 sont 0 et moins 3. Donc on va continuer. Donc 4, question 4. Déterminer l'intersection de la courbe C de F avec les axes du repère. Donc premièrement, on va déterminer l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire C de F, l'axe des abscisses OX. Donc le point OX a l'intersection en deux points, fait le point. Je nous radis par exemple les points qui n'ont deux cas les intersections avec les axes ديال repère. Et j'ai des juges les axes. Les points par exemple نسمي واحد A de coordonnées moins 4 0 et deuxième c'est B de coordonnées 4 0 appartient à l'intersection entre C de F et OX, la droite OX. Donc deuxième cas, on chauffe l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'intersection de C de F avec OY. Donc dans ce cas-là, quand on remarque qu'on dit seulement le point A ou Y ou l'axe des ordonnées. Donc l'intersection de la courbe, c'est évident, on dit en un seul point. Les Huan c'est mieux par exemple C. Donc le point C de coordonnées 0. Donc on dit 1, 2, 3, de 0, 3 appartient à l'intersection de l'axe des ordonnées avec la représentation graphique de la fonction f. Donc on a une question supplémentaire, est-ce que la fonction f paire ou impaire? Donc donc c'est quoi paire? La fonction qu'est-ce qu'on paire? Il a la représentation est symétrique par rapport à l'axe OY. واش عندي هاد la fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. واش la symétrie ديال هاد البوان هذا في غادي تكون تقريبا غادي تكون هنايا donc خاص لا كوب يدوز من باش تكون symétrie. Donc n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou n'est pas symétrique par rapport à l'axe des abscisses. حيت إلا درنا symétrie l'axe n'est pas symétrique par rapport à l'origine. حيت إلا خدمنا بلا symétrie centrale par rapport à O, donc la symétrie de la point qui est là, mais c'est pas le cas. Donc c'est pour cela la fonction f ni paire ni impaire dans ce cas-là. C'est bon?